मनोज मिश्र मत कि आउ क्या सर्टिफिकेट देवा दरकार नहीं। ईश्वर दयारू 5टा नेशनल अवार्ड मिली मोर फिल्म को 40 इंटरनेशनल अवार्ड मिली। जदि किसी क्वालिटी न था तेरे हुए तो इंटरनेशनल जूरी सिलेक्ट कर न था से मीडिया अटेंशन सीकर तेणु गोटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज कहते तो समस्त एगेन्स्ट कही रिएक्ट तापर धीरे धीरे विभिन्न डायरेक्टर मान कह आरंभ कले मु तो आई हैव एक्सक्यूज्ड छाड़ धीरे धीरे जो बढ़ला सब डायरेक्टर मान अटैक आरंभ है। आम डायरेक्टर एसोसिएशन कथा पड़ा डायरेक्टर एसोसिएशन समस्त बहुत क्षुब्ध थे या किसी गोटे आम गोटे प्रोटेस्ट करने को पड़ो। तापर सर्वसम्मत डिसाइड है यहाँ जेहेतु सोशल मीडिया काम साइबर थाना आम गोटे केस तेणु संघ तरफ काली आम जाइए प्राय 40 जन खंडे डायरेक्टर थे। मो कहवा कथा हूँ तमें समालोचना कर समालोचना कर अधिकार समस्त अच्छे किंतु समालोचनाटा रुचि संपन्न हवा कथा एवं ओडिया फिल्म इंडस्ट्री को जमी हेम्पर न कर कारण मुझे काली भी कही कि कोविड पर धीरे धीरे आमर इंडस्ट्री उधे आस भल फिल्म केतटा आ बर्तमान रिमेक रो जो कलंक थिला सेटा उठी जाइए ओडिया कंटेंट ओडिया भाषा संस्कृति के लेकर बर्तमान फिल्म सब तैयारी चली तेणु ये समय जी जो अच्छा आम सपोर्ट करवा दरकार यहाँ हूँ ओनली मत सेटा ही काली कहुई इवेन समस्त मत से जे लेट अस सपोर्ट द इंडस्ट्री आउ जे मनोज मिश्र जो एपट सेपट कहते से ये वक्तव्य देवा बंद करते या टोटाल घटना नेशनल जो बड़ी भाव सिनेमा तैयारी होची एठी अफसोस मार्क सिनेमा तैयारी होनी एवं जहाँ बजेट माने बहुत लो रहुची ता प्रोजेक्ट भी जो ताकर सीधा कथा आपण मान नार अभियोग कि आपण माने ओडिया सिनेमा इंडस्ट्री बुडे दोछन आजिकल जनरेशन जोना फिल्म चाहछन आपण बनै करना अपडेटेड फिल्म बनौछन अप टू डेट होना प्रोड्यूसर को जोगाजोग करछन प्रोड्यूसर रो पैसा लॉस हो जाउची तो ता पर को प्रोड्यूसर न था रोगाग्रस्त हो जाउची एमिति कि ओडिया सिनेमा रो शत्रु बुका सिनेमा समय मध्ये अनेक ताटू भलो उन्नत मानर सिनेमा मध्ये आस्था पड़ी अच्छा जोटा कि बुका आपण मान अच्छा नहीं सुनत कहवा को भगवान मोह देइछन्ते जे जहा कहि पारिबो भुका सिनेमा सेतेबेलर चहल पकेतला सेतेबेल एते इंटरनेशनल फेस्टिवल हो नथिला भुका वाज द फिल्म जोटा कि स्पेन रे स्पेशल जूरी अवार्ड पाइथिला फ्रांस रे अवार्ड पाइथिला। अच्छा जड़े जदि कहब से फिल्म रो मान भल नथिला आम कहबार किछि ना वर्तमान प्रचेष्टा चली यंग यंग डायरेक्टर सब आसुछन्ते दमन भलिया फिल्म होची कर्म भलिया फिल्म होची पावर है भल भल फिल्म प्रचेष्टा चली एटलिस्ट रिमेक तो होने आईटा टिके रुचि संपन्न कथा नुहे जे डायरेक्टर माने भल करूना आमर केते बड़ बड़ डायरेक्टर थिले सब निरंजन महापात्र मनमोहन महापात्र पार्वती घोष गोपाल घोष निताई पालित कितने बड़ बड़ फिल्म दीजिए से भी से अवार्ड पाई एवं कमर्शियल हिट होता तेणु आमर पूर्व सूरी को हमको प्रणाम करवा उचित एवं जो वर्तमान नुआ आसने गोटे भल फिल्म कर उद्देश्य नहीं कर तेणु तांको सपोर्ट करवा दरकार आउ जे मु बुझी पारुने से सब कहीं कहते इज एक्सपर्ट इन दैट मोर पर्सनली किसी नहीं तो भूका कथा कहले कि मो विषय कथा कहे मुझे कह हूँ स्वजाति द्रोह आम गोटे जगार लोक तो स्वजाति द्रोह टे हुए आम
ଆମେ ଚାହୁଁ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରନ୍ତୁ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ ହି ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ଉଚିତ ଏସବୁରେ ସେ ପଶିବା କଥା ନୁହଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ ଆଇ ଏମ୍ ଅଲସୋ ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିବେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ସେ ଟିକେ ମିଡ଼ିଆ ଆଟେନସନ୍ ଶିକାର ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରିକି ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଗେନଷ୍ଟ କହିଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ବମ୍ବେରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରର ଲାଗ ଲାଗ 2ଟା ଫିଲ୍ମ ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଗଲା ସେ ତପସ୍ୟା କଲା ଭଗବାନ ଉଭା ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ବାବୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ତୋର କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଯାକ ଡୁବିଗଲା ତଥାସ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ 500 କୋଟି ଦରକାର ହଉ ତଥାସ୍ତୁ ତାପରେ ସେ କହିଲା ଭଗବାନ ମୋ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ସୁପରହିଟ୍ କରିଦିଅ ଭଗବାନ କହିଲେ ସେଇଟା ମୋ ହାତରେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଚଳିତ ଷ୍ଟୋରି ବମ୍ବେ ତେଣୁ ସବୁ ଡିରେକ୍ଟର ସମସ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଭଲ ଫିଲ୍ମଟେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିବ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିବନି କେହି କହିପାରିବେନି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଇରେକ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଛି ରାଜ କପୁରର ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି ୟାଶ ଚୋପଡ଼ାର ଫିଲ୍ମ ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ କି ହିଟ୍ ମେକର ସୁଭାଷ ଘାଇର ଫିଲ୍ମ ଲାଗ ଲାଗ ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସିନ୍ସିୟରଲି କରନ୍ତି ତେଣୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଏଜ୍ ଏ ହୋଲ୍ ବଦନାମ କରିବା କାହିଁକି ମୁଁ ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି ସେଇଟା ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେ ତ ମୋର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ବଦନାମ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବା କଥା ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି ସେମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଧୁଛି ମୋ ସତ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ଆପତ୍ତିଜନକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ କି କୋଉ ଟାଇପର ଆପତ୍ତିଜନକ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି ବା ସିନେମାକୁ ତଳକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଆପତ୍ତିଜନକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ସେଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନାଇଁ ସମାଲୋଚନା ଗୋଟେ ନିମ୍ନମାନର ଗୋଟେ ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ତାପସର ଫିଲ୍ମ କଥା କହିଲେ ସେ ଝିଅଟେ ଆସୁଛି ନୂଆ ହିରୋଇନଟେ ଏଇଟା ବାଜେ ହିରୋଇନ ତାକୁ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଏଇଟା ଉନ୍ନତମାନର କଥା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର କେତେ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଛି କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଭଲ ଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିନି ମୁଁ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ କହିବା ତାକୁ ଆଗରୁ ମେସେଜ କରିଦେଲେ ୱିଶ୍ ୟୁ ଏ ଫିଲ୍ମ ପିକ୍ଚର ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଉପରେ କେତେ ମାନସିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ତାର এইটা টোটাল কথা ତେବେ ସେ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ମୋର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଯଦି କିଛି କହିଛନ୍ତି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ରିଏକ୍ଟ କାରଣ 45 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରି ଆସିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଫିଲ୍ମ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆମମାନେ ସବୁ ଛାଡ଼ିକରି ଏଟାକୁ ପ୍ରଫେସନ୍ କରିଛୁ ତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ଡ ହାର୍ଡ କିଛି ଶିଖିଛୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କିଛି କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ମୋତେ କି ଆଉ କାହାକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରୁ 5ଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି ମୋର ଫିଲ୍ମକୁ 40 ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି ଯଦି କିଛି କ୍ୱାଲିଟି ନଥାନ୍ତା ତେବେ ହୁଏତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜୁରି ସିଲେକ୍ଟ କରି ନଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଜଜ୍ କରିବାକୁ ସେ ନୁହଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡଟା ମୁଁ ବି ଏମିତି ନିମ୍ନ କଥା କହିବିନି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି ମୋ କହିବା କଥା ସବୁ କଥାରେ ଗୋଟେ ଶାଳୀନତା ରହୁ ଜଣକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଇଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଏ କ୍ରିଏଟିଭ୍ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ତାକୁ ତମେ ୟା କଲ ସେ ୟା କଲା ସେ କଲା ସେ ତା କଲା ସେ କିଏ କାହାକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରକୁ ଇଏ କଲା କେତେବେଳେ କେଉଁ ସିଚୁଏସନରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ ତେଣୁ ଫାଇନାଲ କଥା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର କରନ୍ତୁ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ ଏବଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁ ଦୌରରେ ଆସୁଛି ଟିକେ ଭଲ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ସପୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ସେ ଯୋଉ ଟାଇଟଲ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଲେଖିଥିଲେ
ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ସେଇ ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଟାଇଟଲ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଛି ରାଣ୍ଡି ବୋଲି ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣ ଏଇଟା ବହୁତ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସଡ଼ା ବୁଢ଼ା କଲି ବି ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ନା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କାହିଁକି ଦେଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ଲାସିକ୍ ନେମ୍ ରାଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ କରୁଣ ରସ ଆସୁଛି ଦୀର୍ଘ ଇଏ ରାଣ୍ଡି ୟା ପରେ ବହୁତ ଆନାଲିସିସ୍ ହେଇଛି ତାପରେ ସେ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତାକୁ ନେଇକରି ଆମର ତ କ୍ଲାସ୍ କୋର୍ସ ଅଛି କ୍ଲାସ୍ କୋର୍ସରେ ବି ଚାଲିଛି ତ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ସେଟା ବଦଳା ତ ହେଉନି ଦୂରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମୁଁ ଟେଲିଫିଲ୍ମ କରିଥିଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ଥିଲେ ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ମାନ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିକୁ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆଦ୍ୟ କଥାକାର ତେଣୁ ସିଏ ଯୋଉଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ବଦଳାଇବାର ହକ୍ ଆମ ନାହିଁ ଆଉ ରାଣ୍ଡି ଯେ ସବୁବେଳେ ଅପମାନ ସୂଚକ ନୁହେଁ ଏଇଟା କରୁଣ ରସ ଗୋଟେ ଏଇଟା କଣ ଏ ରାଣ୍ଡିର ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ରାଣ୍ଡି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଗୋଟେ ପିଟିଫୁଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଥଟ୍ ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଗୋଟେ ଆଦ୍ୟ କଥାକାର କ୍ଲାସିକ୍ ନେମ୍କୁ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବି ନାହିଁ କାରଣ ତ କ୍ଲାସ୍ କୋର୍ସରେ ବି ଅଛି ତାହେଲେ କୋର୍ସ ବି ବଦଳା ଯାଉ ଦୂରଦର୍ଶନ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ସେ ବି ବଦଳା ଯାଉ ତେଣୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଆଦ୍ୟ କଥାକାର ତାଙ୍କୁ ଆମର ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେଟା କହୁଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ତ ସବୁ ହେବନି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କହିଲା ଫଳରେ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉନ୍ନତି ହଉଛି ବହୁତ ଅର୍ଥ କମାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମ 6.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଜନେସ ସେ କହିଲା ଫଳରେ ସବୁ ଆଚ୍ଛା 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 ବଡ଼ ଲୋକ ଆମେ କହିବା ବିଗ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ମୋର ସେଥିରେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଏବେ ସାର୍ ଯୋଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ସମାଧାନର ବାଟଟା ବତେଇଲେ ଆପଣ କଣ ସମାଧାନରେ ଯୋଉ କଳି ଲାଗିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଳି ଆପଣ ଥାନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସିଏ ଥାନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚାପ ପଡୁଛି ତ ନାଇଁ ପଡୁଛି ସମାଧାନର ବାଟଟା କଣ ସମାଧାନ ହେବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଇକରି ସମାଧାନ ହେବ ଶୁଣନ୍ତୁ ମନୋଜ ମିଶ୍ରକୁ କେହି କହିନଥିଲା ଏମିତି ଲେଖ ବୋଲିକରି ସେ ତ ବର୍ଷେ ହେଲା ଚଲେଇଛନ୍ତି କାହାରି ନା କାହାରି ନାଁରେ ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ କଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ସେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ କେହି କିଛି ରିଏକ୍ଟ କରୁନଥିଲେ କହୁଛି ତ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଥାଟା ମାନେ ବାଧକର ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆସୋସିଏସନ କଲା ଯେ ୟାର ଗୋଟେ କିଛି ରୋକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ମୋ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କହିଥିଲେ ମୁଁ କିଛି କହିନଥିଲି ନୋ ରିଏକ୍ସନ କହିଲେ ସାର୍ କହିଲେ କଣ ୟା ଆମେ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ କଲୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟର ତ ଆମର ବିବାଦ ନାହିଁ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ଡାଇରେକ୍ଟର ବିବାଦ ନାହିଁ ଏଇଟା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମନୋଜ ମିଶ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ତାଙ୍କୁ ସିନେମା ମିଳିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଟା କହିବା କଥା ଆପଣ ତ ତାରିଫ କରିବେ କି ଅନୁରୋଧ କରିବେ କହିବେ ଏମିତି ନାଇଁ ମୁଁ ସେଟା କାଲି କହିଲି ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ଅନୁରୋଧ କଲି ଯେ ଏସବୁରୁ ଆପଣ କ୍ଷାନ୍ତ ରହନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଆସେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ଭିତରେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଭୁଲ ଚୁକ୍ ରହିବ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟରଟେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଟେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ହୁଏତ ସବୁବେଳେ ରିଜଲ୍ଟ ଆସି ନପାରେ କିନ୍ତୁ ୟୁ ମଷ୍ଟ ଏନକରେଜ ଏଜ୍ ଏ ହୋଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେଇଟା ହିଁ କାଲି ମୁଁ ବାଇଟରେ ସେଇଆ ହିଁ କହିଥିଲି ସେଇଟାକୁ ଇଏ କରିକି ଆଜି କ'ଣ ଫେର ମୋ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କଲେ ମୋତେ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କଲେ କିଛି ଇଏ କରିବନି କାରଣ ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଥିଙ୍କ ପଜିଟିଭ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ କହୁଛ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁ ତାହା ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଲେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ ମନେକର ତୁମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କହ ନା ମନ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ତିଆରି କଲି ଟକ୍ ଯଦି ଶୁଭଚିନ୍ତକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି
सीधा कह भाई एटा तोर भूल है एटा ये है एटा करवा कथा नेक्स्ट इफ यू आर एक्सपर्ट इन दैट सेटा भी बड़ प्रश्नवाची तेणु आपण मैंने आई नहीं से कहते फिल्मटा ओडिया फिल्मटा मो गोपार नुह ओडिशा बासींकर हाँ आ मु परवर्ती पीढ़ी ପାଇଁ କହୁଛି ହଁ ओडिया फिल्म को सब्सिडी मिलबी 25 लाख कहउछंती ହଁ प्रथम जो 4 सप्ताह सब सिनेमा हॉल रे ओडिया फिल्म चालू भी से कहउछंती एटा एबे कहउछंती से हां आमे तो 20 वर्ष से हला से कहि आछु हमर घन घन मीटिंग हेची सरकार सहित इंडस्ट्री सहित कथा इंडस्ट्री मिनिस्टर सहित कथबार्ता ये मिनिस्ट्री पूर्वर जो इंडस्ट्री थिला एटा बहुत दिन आम बोर्ड रे थिलु आम कथबार्ता होचु कोटा हेई परिछि कोटा हेई परनी सब्सिडी गोटे थिला हेइने जोथि पे आमे भी फाइट करछु समझते ओडिया फिल्म आमर अच्छी रूल अच्छी 6 सप्ताह निश्चय चलिबा बोली सेटा हेई परने सेटा इम्प्लीमेंट कर बोली आमे सरकार को कहछु मिनिस्टर को कहछु प्रेजेंट मिनिस्टर को कहछु समस्त चले उद्देश्य समान जदि तुमर उद्देश्य समान आस ना मिसिक कर से पॉजिटिव हिसाब जाओ नेगेटिव चिंताधारा आने कथा ना आम ओडिया छोट इंडस्ट्री बर्तमान ओडिया फिल्म बाहर रिलीज हो खुशी कथा दमन बाहर रिलीज है कर्म बाहर चिंता करता फिल्म बर्तमान माने बाहर कंट्री मान इट्स अ गुड साइन फॉर अस आमे मैंने जिते बड़े मु तो नेशनल अवार्ड बहुत जुड़ी रही इथर भी नॉर्थ जोन चेयरमैन थे हिंदी फिल्म मोर ये ओडिया फिल्म रे आसीगले ओडिया फिल्म विषय जिते डिस्कसन थे हमको खुशी लगे ओडिया फिल्म रे अवार्ड पहले वी आर एक्साइटेड आम एक्साइटेड आउ से माने भी बाहर लोक करते केमती ओडिया फिल्म रे केमती परिस्थिति बर्तमान केमती चली तो मु कौन कहबी से जगह ना वी आर इम्प्रूव और यंग टेक्नीशियन मैंने आसुँच यंग डायरेक्टर मैंने आसुँच बॉलीवुड ट्रेंड होकर आसुँच भल फिल्म तैयारी आप मोर जिते इंटरव्यू देखिए बाहर दिस इज द इंटरव्यू तो यहीटा मो कहवा कथा सबू भूली जाकर लेट अस बी पॉजिटिव तुमर जदि किसी कहबार अच्छी जो मैंने कंसर्न पर्सन ताको डाक कथबार्ता बोले सेटा गोटे भल दिगरे जीव आउ सेटा मीडिया रे एलिगेशन करी करी यार सॉल्व से कहली मनोज बी पॉजिटिव टेंशन नहीं लेने का भाई बी पॉजिटिव सकारात्मक भाव रे कथबार्ता कर से को जन ओडिया फिल्म इंडस्ट्री ऊपर न उठला जे से टेंशन लेबे एंती ओडिया फिल्म इंडस्ट्री से कोन कंट्रोल नहीं ओडिया फिल्म इंडस्ट्री से कौन कर्णधार नो कथा जे ओडिया फिल्म इंडस्ट्री समस्त स्टेक होल्डर माने छोट टेक्नीशियन टू आरंभ करके डायरेक्टर पर्यंत प्रोड्यूसर आरंभ कर प्रोडक्शन मैनेजर पर्यंत समस्त स्टेक होल्डर आ बड़ स्टेक होल्डर होचंती दर्शक समस्त अधिकार अछि आंचलिक विभेद रहउछि कि ओडिया सिनेमा इंडस्ट्री आम ना एपर्यंत मु तो 45 वर्ष है फिल्म इंडस्ट्री अच्छी मु भी पश्चिमांचल लोक आगो को आईनगत कार्यानुष्ठान हबो ना आपस बुझामणा भितरे पूर्णच्छेद पके देबे कोडा पड़ी कोडे को कार्यानुष्ठान आय फोन दे बोलेली आगो को जो आईनगत कार्यानुष्ठान आपण नियाजबो बोली आ साइबर थाना रे केस टी को करिसेंती तार आ आगामी किछ पदक्षेप हबो ना पुणी करे समस्त मिली मिसी गोटे आपस समाधान कर दे समस्ते चाहते गोटे आपस समाधान हो जिते बड़े न है बढ़ी बढ़ी गला निर्देशक संगे डिसीजन किंतु नेचुरली समस्ते गोटे शांतिपूर्ण वातावरण चाहती किए चाहे कि ये ता अगेंस्ट कहू से ता अगेंस्ट कहू से ता हेले कौन कि ओडिया फिल्म इंडस्ट्री बदनाम हो तेणु आमे भी चाहूँ सबू जिनिस गोटे शांतिपूर्ण समाधान हो प्रयोजक निर्देशक किसी विवाद नहीं कलाकार निर्देशक किसी विवाद नहीं वर्तमान आमको ओडिया इंडस्ट्री को आगू बढ़ा हेले समस्त एकजुट होगा पड़ेगा यहाँ हूँ मोर एपिल मुझे बारंबार कहती जे बी पॉजिटिव समस्त गोटे सकारात्मक चिंताधारा नहीं करी अच्छा आपण मान भी स्टेक होल्डर
मीडिया ना से प्रिंट इंडिया मीडिया हो कि हमार न्यूज मीडिया हो कि फिल्म मीडिया हो मीडिया इज मीडिया तो लेट समस्ते ट्राए करो समस्ते मिसिकरी केमती गोटे शांतिपूर्ण वातावरण फेरी आसब सौहार्दपूर्ण वातावरण फेरी आसब एवं से ही ओडिया चित्र मंगला थैंक यू।